nga itabo kagahapon no. Kay nagpa-alarm kog alas 6 sa buntag, ako ra man gipalong ang alarm og natulog og balik. So naa kamata kog alas 10. Imbis nagpa-alarm kay para masimba og alas 6 sa buntag. Nakasimba na og alas 10 mao na wa pay ko pamahaw so nagkaon pa ko dan ara sir ko giadto sa simbahan. Pero kana akong gikaon kanang lasandia ako ra nang gipalit sa Session Road. Tapos tapat mo rin kong tubig ana kay wa mo ko tubig dala no. Then pagkahuman ana nako kaon adto na lang kog simbahan. Pila na lang isa na lang man kahagdanan ako ang agian. Kaya simbahan na dayon. Ay mag-intro sa tabi. Maayong bungkag, buntag. It's us, Inday Bisaya. And Dodong Viking. Welcome. Da kuyawan sa intro ay. Oh, then ano na mo pagka kuan ana pasagdayan na ninyo nga nag-antipara ko. Kaya kung nasa kuna-huna na gutom na jud kaayo kaon akong ginahuna ana kay parang kahuman ako kaon ana madto na din ko sa simbahan no. Mao na basta galig imong alarm imong palungon imbis nagpa-alarm ka para mamata ka og sayo ni imong palungon imong alarm kam malamiin jud imong tulog. Katulog jud ka og taman-taman na makamata ka og late na pod. Da kuyawan. Oh, kaon sa reserta ato sa simbahan para di tama kuan di luya ato ang lawas pag adto sa simbahan kay lain kaayo. Pero at least nakasimba ko. Bahala og kuan na late ko gimata basta kay nagsimba jud ko. Ako gyud siyang gitagaan og oras. Akong gitagaan og oras ang Ginoo. Kay mao ra ba na iyang pangayo no sa isa ka semana. Isa ka adlaw ra yung pangayo unya 1 hour pa jud. Dili pa jud whole day. So grabe di ka makahatag og time niya, di ba? Grabe na pud ka kakuan. Dili ko repot. Basta dapat mahatag og time sa iya kay always ba siya na time sa imo mo'y hunahuna sa tanang panahon anaa siya sa imo ang kiliran dili nimo ma-feel dili man nimo makita pero anaa siya sa tanan sa kalipay sa kaguol sa kasakit ug sa tanang problema anaa siya nagauban kanato so ato siyang tagaan og oras isa ra siya ka oras siyang ipangayo sa atoa sa isa ka semana mao ato siyang gahinan diha kaon na jud ta nga kaon kay gutom na kayo. Uni nag-order pa pud ko ana og lain na pagkaon kay nagdahom ko nga dili pwede abi na kog dili pwede magkaon ka diha sa imo ang pagkaon una dili ka wa ka nag-order sa ila pwede ra man di ay. Uni order pa ko niya di ko ako giganahan sa kuang gi-order kay ambot lang oy kay naay joy matikdan ako karon nga nag-edad na ako 26 kay di kay ko ganahan og oily. Basta murag manggigil ko basta oil. So okay ra man ko sa fried chicken pero kanang yung fried chicken bitaw nga oily gyapon kayo na bahala ka dili ta ka mahurot. O mo na akong gi-order o paasip-asip din nga kabalo og gamit og chopstick bisan dili. But trying hard pa. Da kuyawan. Pero okay ra oy kay at least akong gitry og gamit og chopstick. Basta kay nakakaon ko nga gamit ang chopstick. So, mao na siya akong trial karon. I know trial na ko adtong Sunday ang chopstick. Di man jud ko hanas og gamit og chopstick no. Tudloan ko ni Dodong Viking ana unsaon paggamit pero malimot ko kay dili ba jud nato na ginagamit no. Ginagamit kay kutsara ug tinidor. And then kutsilyo mo na akong ginagamit sa pagkaon. Oh, wa jud ang chopstick no. So di ta kabaloan na bahala ka diha. Pero at least di ba nakakaon ko nga gamit ang chopstick pero natagak ang pagkaon. Da sala kay gi-enter
Pero okay ra. At least success ang first food gamit ang chopstick. O, di ba? Wala po, trying hard na po, oda. O, tanawa, gyud sa na, oda, kuan, gilamon ditso, ay, para dili, wala na matagak. Astang sa muka. Tsiko kabalo gamit og chopstick, oy. Mao din akong pagkaon, o. Lasagna og nalimot kung sa pangalan ang isa. Akong tingog pangit kaayo, kay giubok ko, gisipon. Kabot na ta sa simbahan, puno kay ng simbahan sa sulod ug sa gawas dagan kay tawo no. Sige, see you next time. Bye. Be humble.